अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। यू स्टूपिड लड़की, तुमने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी। वो गुस्से में धाड़ा था। सामने खड़ी लड़की से उसकी बेशकीमती चीज टूट चुकी थी। सॉरी, मैं ये कोल्ड ड्रिंक ले आती हूँ। वैसे ये कहाँ से मिलती है? वो इस चीज को कोल्ड ड्रिंक समझ बैठी। एक लम्हे को उसने हैरत से उस मासूम लड़की को देखा। उसे वाकई नहीं मालूम क्या चीज थी ये। राबेल उसके ड्राइवर की बेटी थी। वो उनके घर आती रहती और अबान अली से दूर ही रहती थी। ये शख्स गुस्से का बहुत खतरनाक था। बाप के कहने पर गाड़ी की चाबी लेने आई तो गलती से उसकी टेबल पर रखी बोतल गिरा बैठी। जानती हो ये क्या चीज थी? उसका बस नहीं चला उसे मार दे। क्या? तौबा मेरे अल्लाह, जहन्नुमी इंसान! वो फटी निगाहों से चिल्लाई के अबान भाई ने ईद पर काला कुत्ता पहना, वो भी काले रंग का। ये क्या है? राबेल ने कीनातोज नजरों से अपने सामने बैठी उस हुस्न की रानी को घूरा जिसको हवेली वालों ने कुछ ज्यादा ही अपने सर पर चढ़ाया हुआ था। 5 साल की उस बच्ची में सब हवेली वालों की जान बसती थी। राबेल को आबान की भाभी ने रिक्वेस्ट करके अपने घर अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया था, क्योंकि जो भी उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता उनकी बेटी की हरकतों से तंग होकर भाग जाता था। और कुछ उनकी बेटी का दिमाग भी कौन था। कोई भी चीज आसानी से उसके दिमाग में नहीं जाती थी। पहले जुमले को नजरअंदाज करके उसने दूसरा जुमला पढ़ा। दादी ने अपनी लड़कियां बेच दी या फिर लकड़ियां बेच दी। पहले उसने कायदे पर एक नजर डाली और फिर उसने लड़की को घूरा जो मासूमियत से आंखें टिमटिमा कर उसके चेहरे को देख रही थी। ये क्या है गुड़िया? उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए जब सिकंदर खान मुलाजमा के हमराही में खाने की ट्रॉली लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। पूरी ट्रॉली तरह तरह के लवाजमात से भरी हुई थी जिन्हें देखकर आबेल के मुंह में पानी आ गया, मगर फिर उसे ये भी याद आया कि वो एक उस्तानी है। उस्तानी होकर इस तरह की नादीदा हरकतें नहीं कर सकती। वैसे भी उसकी शख्सियत उसके रोब और दबदबे की वजह से ही मशहूर थी। आई एम रियली सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए यहाँ पर आती हैं। अगर मुझे पहले अंदाजा होता तो फिर मैं आपकी अच्छी खासी तवाज़ुन करता। वो कल भी गुड़िया को पढ़ाने के लिए आई थी, लेकिन हवेली में कोई भी मौजूद नहीं था और सिकंदर ने उसे देखकर अपना रास्ता ही मोड़ लिया, क्योंकि राबेल ने एक बार उसे कुछ लड़कियों के साथ होटल में हल्ला गुल्ला करते हुए देखा था। उसे लगा था कि वो लड़की इन्हीं लड़कियों की कज़न या बहन होगी और उसकी शिकायत लगाने के लिए हवेली में आई होगी। बाद में उस बेचारे को पता चला कि वो तो एक ड्राइवर की बेटी है। दरअसल सिकंदर और आबान ने अपनी जिंदगी के 15 साल मुल्क से बाहर गुजारे थे। वहां पर आला तालीम हासिल करने के बाद अब दोनों दादी के कहने पर दोबारा पाकिस्तान आ गए थे, क्योंकि दादी चाहती थी कि एक बार फिर से उनका खानदान इकट्ठा रहे। अबान को तो बिजनेस में दिलचस्पी थी और वह बहुत बड़ा सियासतदान भी था, जबकि सिकंदर का दूर दूर तक इन चीज़ों से कोई नाता नहीं था। वो चाहता था कि अभी अपनी ज़िंदगी को खुलकर एंजॉय करे और वो उन्हीं चक्करों में ही मसरूफ रहता था। लेकिन ये बात सच थी कि वो अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। आज उसी लड़की को दोबारा से अपने घर पर बैठा हुआ देखकर उसके लबों पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट फैल गई। आपको हफ्ते पहले कुछ याद है कि हफ्ते पहले क्या हुआ था? ये सुनकर उसने अपनी गर्दन झुका ली। राबेल के लबों पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट फैल गई। इससे पहले कि वो उसको जवाब देती, गुड़िया चिल्लाते हुए बोली, बाजी, आपने मुझे स्टार क्यों नहीं दिया? उस वक्त राबेल का दिल कर रहा था कि उस छोटी सी लड़की के गुड़िया जैसे बाल खींच डाले, जिसकी इस कदर गंदी उर्दू पर भी वो उससे स्टार मांग रही थी। अरे बेटा, स्टार क्यों, मैं तो आपको सितारा इम्तियाज दूंगी आपकी इस कदर अच्छी उर्दू पर। उसने दांत कुचकुचाते हुए कहा। बहुत ही बुरी बात, छोटे बच्चों पर तंज नहीं करते। क्या असर पड़ेगा इस मासूम के जहन पर? सिकंदर ने उसे उठाकर अपने पास बिठा लिया और उसका सर अपने सीने के साथ टिका लिया। देखिए, आपको गलत फहमी हुई है, राबेल ने घबराते हुए कहा। लेकिन जब उसने सिकंदर के चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट देखी तो उसको सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। वो उसको जानबूझकर तंग कर रहा था,
یا پھر شاید اس کی کمزوری ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 1 ہفتے پہلے کیا ہوا تھا۔ تقریباً 5 لڑکیوں کا ایک گروپ تھا۔ ان کے ساتھ صرف ایک ہی لڑکا تھا جو یقیناً آپ جیسا ہی دکھتا تھا، اور اگر اب آپ نے میرے معاملات میں دخل اندازی کی تو میں جا کر بھابھی کو آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ اس نے سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو خبردار کیا۔ ارے گڑیا بیٹا، یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ بہت ہی بری بات، ہر چھوٹی سے چھوٹی شکایت گھر والوں کو نہیں لگاتے۔ جاؤ میڈم کے پاس جا کر پڑھو، وہ جو پڑھاتی ہیں، جیسا پڑھاتی ہیں اسے اپنے دماغ میں بٹھا لینا۔ آپ نے بلایا تھا مجھے چاچو جان؟ اس نے انتہائی گندے تاثرات کے ساتھ سکندر کو گھورتے ہوئے کہا۔ آپ کی وجہ سے میرا اتنا زیادہ ٹائم برباد ہو گیا۔ مجھے گیم بھی کھیلنی ہے اور قاری صاحب بھی پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سے رابیل کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جو اس کی اردو کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اسے پڑھا کر باہر نکلی۔ ماریا صاحبہ اسے وہیں پر ہی مل گئی۔ ارے آئی ایم ریئلی سوری، میں کانفرنس کی وجہ سے تم سے نہیں مل پائی، لیکن پرامس میں تم سے کل گڑیا کے حوالے سے تفصیل سے بات کروں گی۔ اس نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ ان کے چہرے پر بے چارگی پھیلی ہوئی تھی۔ پہلے تو رابیل کے دل میں آیا کہ گڑیا کی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملانا شروع کر دے، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ سکندر جو کہ سیڑھیوں پر ہی کھڑا تھا، ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ رابیل کے جانے کے بعد وہ بھاگتا ہوا اپنی بھابھی کے پاس گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اسے ایسی کون سے راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی؟ وہ بھی اتنی آہستہ آواز میں۔ تم یہ ساری باتیں چھوڑو، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ تمہارے بارے میں جو کچھ مجھے پتا چلا ہے، قسم سے میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، انہوں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ سکندر کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، اور پھر اس کی بھابھی نے اس کی ایسی درگت بنائی، اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ رابیل کی بچی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں کچا چبا جاؤں گا، یا پھر تمہیں اپنے ٹومی کے ساتھ پھینک دوں گا۔ رابیل جب گھر واپس گئی تو وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اس نے بیگ ایک جھٹکے سے سائڈ پر پھینکا، جو کہ چارپائی پر گرنے کی بجائے زمین پر جا کر گر گیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ ذرا بھی تمیز نہیں ہے کیا تم میں؟ نہیں ہے، پاگل ہو گئی ہوں، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ واقعی میں لگ رہا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو۔ اچھا یہ ساری باتیں چھوڑو اور جا کر اپنے چاچو کی بیٹی کو 9th کی میتھ کی تیاری کروا دو، اس کا پیپر ہے، میں اس کا گلا دبا دوں گی۔ خبردار جو مجھے اب کسی نے بھی تنگ کیا۔ ایک تو پورا دن خوار ہو کر تھکے ہارے گھر واپس آؤ، اور یہاں پر آپ نئے کام نکال کر بیٹھ جاتی ہیں، اس نے اپنی بڑی بہن پر چلاتے ہوئے کہا۔ تیرے اندر کوئی غیرت یا شرم حیا بچی ہے؟ بڑی بہن ہے تیری، کل کو اس کی شادی ہو جائے گی، میں تو کہتی ہوں آج ہی اس کی شادی کر دوں، بلکہ ابھی اور اسی وقت ہی اسے رخصت کر دو، اس کا باجا تو بند ہوگا، ہر وقت ہی سر پر کھڑی ہو کر چلاتی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ صبا نے وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنے چہرے کو دوپٹے کی مدد سے چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ دیکھا امی کیسے برتاؤ کرتی ہے یہ میرے ساتھ، جیسے میں اس کی سگی بہن ہوں ہی نہیں۔ اس کا غم کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ صرف 2 ہفتے ہی تو رہ گئے ہیں میری رخصتی کو۔ باہر سے آنے والی رونے کی آواز سن کر رابیل کا دل کر رہا تھا کہ وہ زور زور سے اپنے بال کھینچنا شروع کر دے۔ آج صبح سے ہی اس کا دن خراب تھا۔ پہلے یونیورسٹی میں وہ ایک انتہائی بدتمیز لڑکے سے ٹکرا گئی، اور پھر جب ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئی تو وہاں گڑیا نے اس کے دماغ کی چٹنی بنا دی۔ واپسی پر اسے بس بھی نہیں ملی تھی، پورے 500 کی ٹیکسی کروا کر وہ گھر لوٹی تھی۔ یہ پیسے اگر وہ کسی کام کی چیز پر لگا دیتی تو اسے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب اماں جان اس سے مزید یہ توقع لگا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ اس قدر تھکاوٹ کے باوجود ابا کی بھانجی کو پڑھانے کے لیے جائے گی۔ میری بلا سے سب لوگ ہی بھاڑ میں جائیں۔ وہی بیڈ پر ہی گر گئی، تکیا اس نے اپنے سر پر رکھ لیا تاکہ باہر سے آنے والی آوازوں کو روکا جا سکے، لیکن جب اس نے بھی ناکام ہو گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رابیل، نہیں، زیادہ غصہ نہیں کرنا تم نے اپنے آپ پر، کنٹرول کرو، یہ صرف اور صرف کچھ خیالات ہی ہیں، یہ خیالات چلے جائیں گے، سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ وہ اپنے چہرے کو تھپک رہی تھی اور پھر باہر جا کر مجبوراً اسے اپنی بہن سے معافی مانگنی پڑی۔
क्योंकि उसके बगैर उसका बाजा बंद करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। यूं तो वो उन सबकी सबसे बड़ी बहन थी, लेकिन हरकतें उसकी छोटी बहनों की तरह ही थी। राबेल के बाबा शाह खानदान में पिछले 18 सालों से ड्राइवर थे। शाह खानदान वाले उनको अच्छा खासा पे कर रहे थे, और उसके अलावा अगर उनके घर पर कोई मुश्किल आ जाती तो वो इकराम साहब की मदद भी करते। दादी जान इकराम साहब को बहुत पसंद करते थे। जब तक आबान के वालिदैन पाकिस्तान में मौजूद थे तब तक वो भी इसी हवेली में ही रहते थे, लेकिन फिर कुछ अरसा के बाद वो अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो गए और आज एक लंबे अरसे के बाद वापस लौटे। राबेल को भी शाह खानदान के लोग बहुत पसंद थे। वो अक्सर ही उनके घर में अपने बाबा जान की वजह से आती जाती रहती थी। ज्यादातर तो वो दादी जान के साथ वक्त गुजारने के लिए जाती, क्योंकि उसे वो नेक और शफीक सी और बहुत पसंद थी। और दूसरा, मारिया के साथ भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी नालायक बेटी की वजह से राबेल को ये दोस्ती भी टूटती हुई महसूस हो रही थी। वो इन्हीं सोचों में गुम सो गई। दूसरी तरफ सिकंदर कटहरे में खड़ा था। सामने ही आबान शाह बड़ी शान से बैठा हुआ था। मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ? उन्होंने उसको कीनातोस नजरों से घूरते हुए कहा। सिकंदर ने बेसाख्ता अपने कानों में खुजली की और इंतहाई मासूमियत से कहा, ये तो आपको पता होगा, मुझे इस बारे में क्या पता? कौन सा हम दोनों का एक ही कान है? अपनी चोंच बंद रखो। मेरे पास तो चोंच नहीं है, मेरे पास तो मुंह। अगर तुम मजीद कुछ भी बोले तो मैं तुम्हें इसी खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। तुम्हें जरा भी अंदाजा है, सोसाइटी में तुमने हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं छोड़ी। आखिर लड़कियों के साथ घूमकर तुम्हें मिलता ही क्या है? देखें भाई, आप इस लड़की की वजह से मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं। मुझे शक नहीं है, बल्कि पूरा पूरा यकीन है कि तुम बिगड़ चुके हो। वो मेरे सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसी वजह से तुम उनको लाखों की शॉपिंग करवा रहे थे। देखें भाई, मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो बाजू लपेट कर बगौर उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मैं सच्चा प्यार ढूंढ रहा हूँ। अबान ने पानी का गिलास अपने मुंह के साथ लगाया हुआ था। अचानक ही पानी फव्वारे की सूरत में उसके मुंह से निकला। पहले तो उसने बेयकीनी से अपने भाई के चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके पहलू में जाकर खड़ा हो गया। क्या कहा तुमने? दोबारा से कहो। मैं सच्चा प्यार ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि इस तरह की लड़कियों में तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाएगा? वो लड़कियां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पैसा खाने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आती हैं। तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? देखें भाई, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और खबरदार, अब तुमने ऐसा कोई भी कारनामा अंजाम दिया, बाप और भाई की मेहनत से कमाई हुई दौलत को तुमने हराम का माल समझ लिया है। आपकी दौलत तो नहीं, लेकिन दादा जान की दौलत में काफी हराम शामिल। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। वो फौरन ही अपने कमरे से बाहर निकला। जैसे ही वो बेड पर आकर लेटा तो उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। उसने देखा कि उसकी नई बनने वाली गर्लफ्रेंड उससे 25,000 के सूट की फरमाइश कर रही थी। जैसे ही उसने अपना बैंक बैलेंस चेक किया, उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसके भाई ने सिर्फ उसको धमकी नहीं दी बल्कि सच साबित करके दिखाया। तो उसके सारे अकाउंट्स ब्लॉक हो गए थे। राबेल की बच्ची, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं एक देव बनकर तुम्हारे डरावने ख्वाबों में न आया तो मेरा नाम भी सिकंदर शाह नहीं। उसने दांत कुचकुचाते हुए कहा। इधर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इनकार किया, उधर उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप करके चली गई। एक हफ्ते में उसका कोई 8वीं बार ब्रेकअप हो रहा था। अब तो उसे आदत हो गई थी। सुकून से उसने मोबाइल साइड पर रखा और सोने के लिए लेट गया, लेकिन फिर कुछ याद आने पर छोटे बच्चों की तरह जोर जोर से बैठकर टांगे मारने लगा। राबेल की बच्ची, तुम्हारे कोफ्ते बनाकर मैं अपने पालतू कुत्ते को खिलाऊंगा, उसने हलक के बिल चलाते हुए कहा। कमरा साउंड प्रूफ था, जिसकी वजह से आवाज वापस लौटकर उसी के पास ही चली आई। वरना अबान के कमरे तक पहुंच जाती तो फिर से उसके कमरे में सिकंदर साहब की पेशी होती। आज तुम लेट उठी हो, क्या तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? राबेल की अम्मी ने उसे 9 बजे आंखें मलते हुए कमरे से निकलता हुआ देखकर सवाल किया था। नहीं। बहुत अच्छे। क्या तुमने हवेली के आबान साहब को देखा है? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। जितना उनके बारे में सुना है उतना ही काफी है। क्या सुना तुमने उसके बारे में? मैंने तो सुना है कि बड़ा ही प्यारा और नेक बच्चा है। खुदा का वास्ता है अम्मा, अमीर लोग नेक नहीं होते बल्कि रंगीन मिजाज होते हैं। ये बात तो छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है। खबरदार, जो तुमने उसके बारे में कुछ भी गलत कहा
तुम तो हर किसी के बारे में ही बुरा सोचती हो। अपने ज़हन को थोड़ा सा साफ रखो ताकि तुम्हें लोगों के हकीकी रंग पहचानने में मदद हो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी पहचानने की। उसी वक्त इकराम साहब भी बाहर आ गए। वहां पर जब उन्होंने आबान का नाम सुना तो फिर उसकी शान में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाने लगे। उसके हुस्न से लेकर उसके दरिया दिली तक सारे किस्से उन्होंने राबेल के सामने सुना डाले, जिसे इस मामले में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस वहां पर इसलिए बढ़ाने जाती थी क्योंकि उसे अच्छी खासे पैसे मिल रहे थे और उसकी यूनिवर्सिटी की फीस अदा हो रही थी, वरना वो इस पागलों की हवेली में कभी भी न जाती। शाम मखसूस वक्त पर वो फिर से गुड़िया को पढ़ाने के लिए गई, लेकिन उसे दरवाजे पर ही रुकना पड़ा क्योंकि सिकंदर खान का आवारा घटिया नस्ल का कुत्ता खुला हुआ था और अपना मुंह खोले अपनी लंबी सी जबान की नुमाइश करते हुए अपनी लाल अंगारा होती हुई आंखों से उसको घूरे जा रहा था। इसको क्या हो गया है? कहीं इसका तो ब्रेकअप नहीं हो गया? राबेल ने सोचा और फिर अपनी सोचों पर 1000 बार लानत भेजी। अभी उसने एक कदम ही उठाया था कि कुत्ते ने गुर्राना शुरू कर दिया। हाय मेरे अल्लाह! उसने ऊंची आवाज लगाकर हवेली वालों को बुलाना चाहा, मगर वहां पर दूर दूर तक किसी का भी कोई नामो निशान नहीं था। ये मैं कहाँ पर फंस गई हूँ? कोई है? उसने फिर से ऊंची आवाज में पुकारा, लेकिन कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ। अचानक ही वो कुत्ता दाएं जानिब देखने लगा। दरवाजा बहुत ही बड़ा था, इसी वजह से वो दाएं जानिब नहीं देख पाई, लेकिन यूं लग रहा था जैसे कोई इस कुत्ते को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा हो। दिल ही दिल में उसने कुत्ते बुलाने वाले को दुआएं दी थी और फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अभी वो सहन के बीचों बीच पहुंची ही थी कि उसे दुश्मन की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार वो कुत्ता रुका हुआ नहीं था, बल्कि छोटे छोटे कदम बढ़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था, यूं जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो कुत्ता भी उसको देखकर उसी तरह से ही एक्साइटेड हो गया। नहीं, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहती, कभी भी नहीं। इसने तो मुझे चीर फाड़ देना है, या मेरे अल्लाह! उसने बेसाख्ता आसमान की तरफ देखा। काले बादलों के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज तो मौसम भी उसके खिलाफ था। अचानक ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। वो छोटी बारिश मोटी बारिश के कतरों में बदल गई। अब मंजर ऐसा था कि वो आगे आगे भाग रही थी और कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा था। अपना दुपट्टा बचाती, कभी अपनी कमीज बचाती, वो उछल उछल कर उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उसने अपनी किताब को जज्बाती होकर 2 बार टॉमी के सर पर मारकर उसका सर खोलने की भी वारदात की। ये सब कुछ सिकंदर साहब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि बाद में उन्होंने अदालत में भी तो जाकर पेश करना था। अरे कुत्ते के बच्चे, खुदा का वास्ता है कि रुक जा, मेरी सांसें फूल गई हैं। कुत्ते ने एक बड़ी छलांग लगाई थी। उसने भी छलांग लगाई, लेकिन वो उस वक्त आबान की गोद में थी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो दोनों ही नहीं समझ पाए। वो उसकी गर्दन में बाजू डाले उसको जोर जोर से हिला रही थी। बचाओ मुझे, इस कुत्ते से बचाओ। वो कुत्ता आबान के कदमों में बैठ गया और उसके कदमों में अपना सर रख दिया। ये देखकर वो थोड़ी सी पुरसुकून हुई, लेकिन जैसे ही आबान के चेहरे की तरफ देखा, फिर से चिल्ला उठी। ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता लड़की? सिकंदर के लिए ये एक नई तफरी थी। उसने उन दोनों की भी एक साथ ढेर सारी तस्वीरें खींच डाली। अब आएगा मजा। उसने अपने हाथों को बेचैनी से मसलते हुए सोचा। दादी जान को जाकर दिखाऊंगा कि मुझ पर इल्जाम लगाने वाला जालिम इंसान दिन दहाड़े कैसे लड़कियों को अपनी गोद में लेकर घूमता है। उसने बेशर्मी की इंतहा कर दी। बहुत ही चालाकी से वो वहीं से साइड पर हो गया। क्या आपका सारी जिंदगी यहीं पर ही बैठने का इरादा है? आबान के तीखे लहजे में कहने पर वो जल्दी से नीचे उतर गई और अपने सीने पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। अगर आप किसी को अपने घर पर दावत देते हैं तो मेहरबानी करके पहले इस कुत्ते को कंट्रोल किया करें। पहली बात तो ये है कि आपको मैंने घर पर दावत नहीं दी थी, और दूसरी बात यह है कि हमेशा ये बंधा हुआ ही होता है। पता नहीं आज। गुड़िया भागती हुई हंसती खिलखिलाती हुई बाहर निकली। मजा आया, बहुत मजा आया। सिकंदर चाचू ने कमाल कर दिया, बहुत मजे का शो था। वो अपने हाथ जोर जोर से बजाती हुई सिकंदर का पोल खोल चुकी थी। अरे मेरी गुड़िया रानी, क्या बोल रही हो तुम? सिकंदर भी उसके पीछे भागता हुआ बाहर आ गया था। मामू ने कहा था कि वो आपके पीछे कुत्ता लगाकर आपको डराएंगे, फिर शो चलेगा और बहुत मजा आएगा। मैंने ये सारा शो देखा था। राबेल का दिल कर रहा था कि वो सिकंदर की गर्दन
अपने हाथों में दबोच कर तोड़ मरोड़ डाले। अबान की भी हालत उससे मुख्तलिफ नहीं थी। तो आप गुड़िया को ट्यूशन पढ़ाती हैं? इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो मुद्दे की बात पर आया। जी हाँ। वो अब उसके सामने काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। सब लोग ठीक कहते थे, उसकी पर्सनैलिटी में सहर मौजूद था जो सामने वाले को उसके हिसार में जकड़ लेता। ठीक है, इसको पढ़ाने से पहले मुझे टेस्ट दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसके काबिल हैं या नहीं। सॉरी, मैं समझी नहीं। क्या आपसे मुझे फारसी में बात करनी पड़ेगी या फिर किसी और आसान जबान में? नहीं नहीं, वो असल में मुझे मारिया भाभी ने, वो आपकी भाभी नहीं है। अबान ने अपने लहजे पर जोर देते हुए कहा। कितना रूड इंसान है ये, इसको तो लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं है, बेशर्म कहीं का। अल्लाह करे कि इसको ठोकर लगे, वो सब लोगों के सामने जमीन पर लग जाए। इधर मोहतरमा ने दुआ मांगी और उधर उसको वाकई ठोकर लगी। वो जमीन पर गिरते गिरते बचा। वो तेजी से पलटी, उसने अपने लबों पर हाथ रख लिया। आप भी मेरी तरह बहुत मनहूस हैं टीचर, गुड़िया ने यह कहकर हंसना शुरू कर दिया। या मेरे अल्लाह, इस बच्ची को जरूर कोई दिमागी मसला है। पहले तो मुझे लगता है कि इसके दिमाग का इलाज करवाना होगा, बल्कि इस हवेली के हर फर्द का ही इलाज करवाना होगा। गुड़िया के साथ वह हवेली के अंदर दाखिल हो चुकी थी। आज भी गुड़िया ने उसके दिमाग की दही कर दी थी। उसको बैठे हुए अभी आधा घंटा गुजरा था कि वो ट्रॉली लेकर फिर से कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन आज उसने अपना सर झुकाया हुआ था। यूं लग रहा था जैसे वो काफी शर्मिंदा हो। ये देखकर राबेल की गर्दन तन गई। आई एम रियली सॉरी राबेल। सिकंदर ने मिल्क शेक उसके सामने रखा। मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे अंदाजा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अजाली के लिए देखो, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ अपने हाथों से बना कर लाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राबेल, जो कि गर्मी से अंदर आई थी, प्यास से उसका गला सूख रहा था, लेकिन बच्चे को क्या पानी के लिए भेजती। अब उसे अपने सामने पड़ा हुआ मिल्क शेक जन्नत का मशरूब लग रहा था। उसने जल्दी से वो उठाया और गटागट पी गई। मजे का था ना? ये मैंने अपने हाथों से बनाया था, और तुम्हें पता है ये मैंने किस चीज से बनाया था? टॉमी के दूध से। उसको एकदम ही खांसी लग गई। ये सब कुछ उस कुत्ते की वजह से हुआ था, तो मैंने सोचा उस कुत्ते को ही सजा देनी चाहिए। वो अपना मुंह दूध में दिए बैठा था। मैंने फौरन से प्याला उसके सामने से उठाया और बस कर जाओ, वो हल्क के बल चीखी। तुम इस कदर बदतमीज हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसका वहशीपन जाग गया। वो उठी और उसके बाल पकड़ने ही लगी थी कि सिकंदर हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। आज न्यूज़पेपर में ये बात छपेगी कि अबान की भतीजी को पढ़ाने वाली एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी टीचर पागल हो गई थी। उसने अपना ज़हनी तवाज़ुन खोकर अबान के छोटे भाई पर हमला करने की कोशिश की थी। इरादा उसको जान से मारना था। तुमने जो करना है करो, मगर मैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? अबान की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से होश की दुनिया में आई। पता नहीं अबान ने किस हद तक उन दोनों की गुफ्तगू सुनी थी, लेकिन राबेल को खफत का एहसास हो रहा था। उस एहसास से उसका चेहरा भी लाल हो गया। आप ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हैं? आप में एथिक्स नाम की चीज नहीं है। क्या आप देखें, आपको गलत फहमी हो रही है। उसने मिनमिनाते हुए कहा। आप यहाँ पर बच्ची को पढ़ाने के लिए आई हैं या फिर उसको डराने के लिए? देखें तो इसका चेहरा। उसने बच्ची के चेहरे की तरफ देखा, जहां पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट फैली हुई थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो खौफ में मुब्तला है। लगता है कि आबान सर की नजर भी कमजोर है। मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा अगर आपने यहाँ पर किसी भी किस्म का तमाशा किया तो मैं आपको ट्यूटर की नौकरी से निकाल दूंगा। अरे समझता क्या है खुद को? आया बड़ा पागल साइको नफ्सियाती कहीं का। ये मुझे क्या निकालेगा? मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? अब्बाजान की वजह से फंस गई हूँ। आज से वहां पर देर हो गई थी, क्योंकि वो 2 घंटों तक उस छोटी सी बच्ची को पढ़ाती रही थी। उसका एग्जाम था। जब वो बाहर निकल रही थी तो दादी जान की आवाज उसके कानों में पड़ी। अरे राबेल, मुझसे मिले बगैर कहाँ जा रही हो? वो सब लोग लॉन में बैठे हुए थे और उनकी टी पार्टी चल रही थी। वो मजीद कंफ्यूज हो गई, क्योंकि अबान भी उन लोगों में ही मौजूद था और अपने एक्सरे करती हुई निगाहें उस पर जमाए हुए था। दादी जान,
وہ اصل میں کل میرا ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ ارے مجھے پتا ہے میری بیٹی بہت ہی قابل ہے، 1 گھنٹہ پڑھے گی تو ٹیسٹ تیار ہو جائے گا، تم اور تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھو۔ یہ سن کر آبان نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ کیا ضرورت ہے اس معمولی سی لڑکی؟ آبان کی بات سن کر انہوں نے کینہ توس نظروں سے اس کے چہرے کی طرف گھورا۔ اگر تم نے مزید کچھ کہا تو میں تم سے دوبارہ کبھی بات نہیں کروں گی۔ یہ بھی اچھا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے تھائس پر مارے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بھی یہیں پر ہی بیٹھو، میں نے تمہیں یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہا۔ مجبوراً اسے بیٹھنا پڑا۔ رابیل بہت زیادہ کنفیوز ہو چکی تھی۔ وہ ایسے ہی نہیں تھی، لیکن آبان کی نظریں اسے بار بار پہلو بدلنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اس انسان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہونی چاہیے کہ یہ چارمنگ پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ٹھرکی انسان بھی ہیں۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو کبھی بھی یہاں پر نہ بیٹھتی۔ کتنی سویٹ اور لونگ ہے، کاش یہ بھی نہیں۔ اگر یہ سویٹ اور لونگ ہو جاتا پھر تو اس نے انی پا دینی تھی۔ اچھا ہے کہ یہ روڈ ہے، اسی وجہ سے اس کا اصل چہرہ چھپا ہوا ہے۔ تم میرے بھائی سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ سکندر اسی وقت ہی اس کے کانوں میں جھکا۔ وہ ہڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں آئی۔ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دادی اور آبان ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سکندر ہلکا سا اس پر جھکا۔ اور تم مجھ سے دور ہو کر بات کرو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا، اور نہ ہی تم میں کچھ لڑکیوں والا ہے۔ ایکسکیوز می، یو آر ایکسکیوزڈ۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا پرس زور سے ٹی کیٹل کے ساتھ جا کر لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی کپ بھی گر گئے اور ٹیبل بھی زور سے ہلا۔ وہاں پر جتنا بھی سامان پڑا ہوا تھا سب کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہوا؟ ارے بیٹا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادی جان نے تو اس کو بے فکر ہونے کے لیے کہا، لیکن آبان وہ اس کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے گھر سے باہر نکلی۔ اگلے کچھ 2 دن یوں ہی سکون سے گزر گئے، کیونکہ اسے وہ ظالم انسان حویلی میں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ حویلی گڑیا کو پڑھانے کے لیے آئی تو اس کے بابا نے اسے آبان سے چابی لانے کے لیے کہا، کیونکہ حویلی میں صرف ایک ہی گاڑی کھڑی تھی جس کی چابی آبان کے پاس تھی، اور دادی جان کو لے کر ہاسپٹل بھی جانا تھا۔ اس نے ماریا بیگم سے کہا تو ماریا نے بھی اسے خود ہی آبان کے کمرے میں جانے کی نصیحت کی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی نظریں حیرت سے پھٹی رہ گئی، کیونکہ دیواروں پر بہت ہی زبردست پینٹنگ موجود تھی۔ اس انسان کا ذوق تو بہت ہی اچھا ہے۔ وہ ایک پینٹنگ کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ جب اسے واش روم سے کھٹ پٹ کی آواز آئی تو بوکھلا کر پیچھے کی طرف آتی۔ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹیبل پر پڑے ہوئے گلاس کے ساتھ جا کر لگا اور وہ ہلکے پیلے رنگ کا مشروب زمین پر گر گیا۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اسی وقت آبان بھی واش روم سے باہر نکلا۔ دیکھیں، آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کی کولڈ ڈرنک دوبارہ سے منگوا دوں گی، اور بس مجھے اس کا نام بتا دیجیے، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کتنی مہنگی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 200 روپے کی ہوگی، لیکن اگر حد ہو گئی تو 1000 روپے کی ہو جائے گی۔ اس نے ایک نظر اس مشروب پر ڈالی اور دوسری نظر پھر سے اس ظالم انسان کو دیکھنے لگی جس کے بال بھیگے ہوئے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ اس نے بروقت شرٹ پہن لی تھی، ورنہ وہ یوں ہی باہر آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم آخر اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مشروب زمین پر گرنے کی وجہ سے ایک عجیب سی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایسی خوشبو اس نے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ میرا سر کیوں چکرا رہا ہے؟ تمہاری تو اسے سونگھ کر ہی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اگر تم نے کبھی اس کو چکھا تو وہ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔
اس کی باتوں کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے دوبارہ سے نظر اس مشروب پر ڈالی اور پھر قریب پر ہی اس کی بوتل کو پڑھا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ نہیں، اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ لا حول ولا قوت، میں دادی جان کو۔ ابان نے فوراً اسے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب موجود تھے۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ آج سے پہلے کوئی بھی مرد اس کے اس قدر قریب نہیں آیا تھا۔ اس کی حالت مرنے والی ہو گئی۔ اگر تم نے اس بارے میں کچھ بھی اپنے منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ اتنے بڑے ہو کر ایسی گندی چیزیں کیسے پی سکتے ہیں؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ آپ جیسے مردوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ کوئی بھی عورت آپ کی زندگی پہ اپنی اوقات میں رہو لڑکی۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں چلایا تھا کہ وہ خوف سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کا وجود بھی لرزنے لگا۔ کچھ آنسو ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے باہر نکلے۔ وہ خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام ہو رہی تھی۔ وہ اس جلاد کے سامنے رو کر اپنے آنسوؤں کی تذلیل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ پلیز مجھ سے دور ہو کر بات کریں اور مجھے جیسی لڑکی سمجھ رہے ہیں میں ویسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ سن کر ابان ہوش کی دنیا میں آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور کھڑکی کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ گیلری میں جا کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یا اللہ، کس قدر خبیث انسان ہے یہ۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ خیر، میں کیوں بتاؤں کسی کو؟ کون سا یہ میرے چاچے کا بیٹا ہے یا پھر کون سا یہ میرا بھائی ہے جو مجھے اس کی پرواہ ہوگی؟ اس نے ناک کے اوپر سے مکھی اڑائی۔ ابان کے کمرے میں باقی جتنی بھی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں وہ ساری اس نے کمرے سے نکلوا دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ جب سے وہ لڑکی وہاں سے گئی تھی تب سے اسے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس لڑکی کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، مگر کیوں؟ آخر وہ اس کے سامنے اتنا شرمندہ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا شرمندہ تو وہ کبھی اپنی ماں اور اپنی دادی کے سامنے بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ! اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا اور زور زور سے اپنے بال کھینچنا شروع کر دیے۔ پھر اپنے الفاظ پر غور کیا۔ اس نے بڑے عرصے کے بعد اللہ کو دل سے پکارا تھا۔ وہ گناہوں کی دنیا میں اس قدر ڈوب گیا تھا کہ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اس رات اتنے عرصے کے بعد اس نے وضو کر کے نماز ادا کی، جبکہ رابیل اپنے کمرے میں لیٹی اسی کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ آخر یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا انہیں ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے؟ یا پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ابدی زندگی ہے؟ خیر، میری بلا سے بھاڑ میں جائے۔ وہ انسان مجھے تو پہلے ہی زہر لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا شخص کسی بھی عورت کے نصیب میں نہ لکھے۔ اس نے جھرجھری لی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ سے گڑیا کے گھر گئی تو وہ لاؤنج کے دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ رابیل نے اسے دیکھ کر اپنی گردن پھیر لی اور ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہو گئی، جہاں پر گڑیا محترمہ بیٹھی ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ آج وہ 15 منٹ لیٹ ہو گئی تھی اور گڑیا نے بھی اس 15 منٹ کا جی بھر کر فائدہ اٹھایا تھا۔ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ وہ جھنجھلاتا ہوا وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ پھر الٹے قدموں واپس مڑ آیا اور ان کے سامنے رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اس وقت بہت ہی غصے میں لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے پھولا ہوا تھا اور اس کے لب بھی ہولے ہولے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ یہ بات سچ تھی کہ اس سے پہلے ہی نظر میں یہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی اور وہ ایسا شخص تھا کہ
जिसे स्टेटस और क्लास की डिफरेंस से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। 2 दिन पहले ही उसने सब लोगों से छुपकर इकराम साहब को एक मोटी रकम दी थी ताकि वो उससे अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू कर सके। वो चाहता था कि जब वो अपने घर में उससे शादी की बात करे तब उसके बाबा थोड़ी सी अच्छी पोजीशन पर हों और उसकी दादी या फिर कोई और शख्स किसी भी किस्म का बहाना ना बना सके कि वो तो हमारे घर में काम करने वाला मामूली सा ड्राइवर है, क्योंकि अगर हाल बेहतर हो जाए तो माजी को भूल जाते हैं। राबेल भी हैरान हो रही थी कि उसके अब्बा ने इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ी। खैर वो कहीं ना कहीं खुश भी थी कि चलो अब उसके अब्बा को उस जैसे 2 टके इंसान की चाकरी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी मैडम जी, बोले। उसने निगाहें उठाकर आवाज़ की आंखों में देखते हुए कहा, मैं क्यों इस शख्स से डरूं? कौन सा मैं इसके घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ? जो भी लेती हूँ मेहनत कर लेती हूँ, यहाँ पर नहीं। क्या हम? वो बात करते करते चुप हो गया। गुड़िया बेटा, 2 मिनट के लिए तुम बाहर जाओ। ताया जान, मैंने कहा है 2 मिनट के लिए बाहर जाओ। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। पहली बार उसने गुड़िया से भी इस लहजे में बात की थी। राबेल भी कंफ्यूज हो गई। वो उसकी निगाहों के मफहूम को समझ नहीं पा रही थी। कल जो कुछ भी हुआ मैं वो सब कुछ भूल गई हूँ। हाँ, लेकिन मैं वो भूल नहीं पा रहा। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में ऐसा कुछ भी हो। मैं समझी नहीं। आपको जो भी कहना है आप खुलकर कहें। देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और पहली ही नज़र में तुम मेरे दिल को अच्छी लगी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलता, वो ऊंची आवाज़ में हंसने लगी। उसने अपनी गर्दन पीछे की तरफ गिराई हुई थी और इतना हंस रही थी कि उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। तो मेरे जज्बात को हल्के में। मैं आप जैसे अमीरजादों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, जिनके 2 ही शौक होते हैं, या तो अच्छी शराब या फिर एक खूबसूरत औरत, और मैं आपकी ये दोनों शौक पूरे नहीं कर सकती। मैं जिस सोसाइटी से और जिस घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ पर उन दोनों चीज़ों को लानत समझा जाता है, और जहाँ तक मोहब्बत का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कभी भी आप जैसे शख्स के साथ मोहब्बत हो सकती है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? और मुझ में कमी ही क्या है? किरदार सबसे बड़ी और अहम चीज़ होती है, इंसान का किरदार। मैं औरतों की ज़ात में मुलव्विस नहीं हूँ। जो शख्स शराब में मुलव्विस होता है वो हर तरह के गुनाह में मुलव्विस होता है। इसी वजह से मैं आप पर यकीन नहीं कर सकती, और मुझे उम्मीद है कि दोबारा आप मुझसे इस तरह की पेशकश भी नहीं करेंगे। आपको आपका जवाब मिल गया होगा, मगर मैं ये सब कुछ छोड़ दूं तो फिर भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि आप मेरे टाइप के नहीं। मैं अपने जैसे एक शरीफ और नेक इंसान से निकाह करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं एक बहुत ही बड़ी बात अपने मुंह से निकाल रही हूँ, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, और मैंने अपने रब से हमेशा ही ये दुआ मांगी है कि वो मेरे नसीब में मुझ जैसा बाकिरदार इंसान लिखे, और अगर तुम्हारे नसीब में मैं आ गया तो ऐसा नहीं होगा। मेरा अल्लाह कभी भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। अगर वो तुम्हारा रब है तो वो मेरा भी रब है। मैं सच्ची तौबा करूँगा और तुम्हें हर हाल में अपने रब से मांगूंगा। ये कहकर वो रुका नहीं था, बल्कि लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। न जाने उसे एकदम से क्या हो गया था। उसने उस लड़की को पहली बार अपने घर पर नहीं देखा था, बल्कि वो उसे एक मार्केट में देख चुका था, जहां पर वो दुकानदार से बहस कर रही थी और आलू की कीमत कम करने की बात कर रही थी। जब उसने गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली लिस्ट की बात की और उस आदमी को धमकी दी कि अगर तुमने मुझे आलू इस कीमत पर ना दिए जो गवर्नमेंट की लिस्ट पर लिखे हुए हैं तो मैं पुलिस में तुम्हारी खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगी। ये सुनकर वो गड़बड़ा गया और फौरन ही आलू अपनी असल कीमत पर उसके हवाले कर दिए। वो इस लड़की से अच्छा खासा इम्प्रेस हुआ था। उसके बाद उसने
رابیل کو اسی کی یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ وہ وہاں پر جونیئرز کو پڑھاتا تھا۔ بھوک کا احساس ہو جانے کی وجہ سے وہ کینٹین میں گیا۔ سب لڑکیاں ہی اس کی پرسنالٹی سے متاثر تھیں اور اس کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں، سوائے اس لڑکی کے۔ وہ اکیلی ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ موبائل پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا اور وہ اکیلی ہی کھانے سے انصاف کر رہی تھی، یوں جیسے اس کا وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی تعلق یا کوئی ناتا ہی نہ ہو۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنی خود کی کمپنی کو انجوائے کرنے والی۔ اس نے رابیل کے بارے میں ساری ڈیٹیلز نکلوائی، جس سے اسے پتا چلا کہ وہ اسی کے ڈرائیور کی ہی بیٹی ہے۔ اسے ان چیزوں سے مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ حویلی والوں کی وجہ سے تھوڑا سا محتاط تھا۔ اسی وجہ سے تو اس نے رابیل کے بابا کو چھپ کر ایک موٹی رقم دینا شروع کر دی تھی، تاکہ وہ اسے اپنا ایک بزنس یا پھر چھوٹا سا کاروبار اسٹیبلش کر لیں۔ جب سے اسے یہ حقیقت پتہ چلی تھی، تب سے ہی وہ اکرام صاحب کے اکاؤنٹ میں ایک موٹی رقم ٹرانسفر کر دیتا تھا۔ اکرام صاحب شروع سے ہی یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک کاروباری آدمی بنے، مگر انہیں کبھی بھی اتنا سرمایہ نہ ملا تھا، اور پھر بچے جب جوان ہوئے تو ان کی پڑھائیوں کی وجہ سے نوکری چھوڑنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ساری جمع پونجی انہوں نے اپنے بچوں کے لیے رکھی ہوئی تھی اور برے وقت کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، کیونکہ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ کاروبار ہمیشہ کامیاب ہی ہو، کاروبار میں نقصان بھی تو ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے، اور ابھی ان کا درینہ خواب پورا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے کاروبار میں ایک بھاری انویسٹمنٹ کی تھی، اور پھر کچھ ہی مہینوں میں وہ لاکھوں کے حساب سے کمانے لگے۔ ایک چھوٹے سے گھر سے وہ ایک بہت بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ جب بھی رابیل اپنے بابا سے سوال کرتی تھی کہ آپ نے اتنے زیادہ پیسے کہاں سے لیے، تو وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتے کہ ایک نیک آدمی نے میری مدد کی تھی اور اب میں سارا قرضہ چکا دوں گا۔ اگلے چند مہینوں میں انہوں نے سارا قرضہ بھی چکا دیا۔ دادی جان کو جب اپنے ڈرائیور کے بارے میں یہ پتا چلا تو وہ حیران بھی ہوئی اور انہیں خوشی بھی ہوئی۔ آبان بھی کھانے کی ٹیبل پر اکثر ہی ان کا ذکر کرتا تھا اور ان کی محنت کو داد دیتا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل جاتی۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے دادی جان سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دادی جان چند لمحے تو خاموشی سے اس کے چہرے کو گھورتی رہی۔ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے نا؟ اور پھر جواب دینے کے بجائے الٹا اسے سوال کیا، اکرام صاحب کو تم نے اتنی موٹی رقم دی تھی جس سے آج وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا ہے؟ جی دادی جان، تم شروع سے ہی اس سے محبت کرتے تھے؟ جی دادی جان، مجھے وہ پہلی ہی نظر میں بہت پیاری لگی تھی، میں بس ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تمہیں کیسے لگا کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی؟ میں بس ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں کیسے لگا کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے اپنی ساری بری عادتیں چھوڑ دی۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھے شراب کی گندی لت تھی، لیکن جب سے اس نے میرے کمرے میں شراب کی بوتل دیکھی، اس دن سے میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا پایا۔ میں اپنے رب سے بہت دور ہو گیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے میں دوبارہ سے اپنے رب کے قریب آ گیا ہوں۔ وہ لڑکی میری زندگی ایک خوبصورت ہوا کے جھونکے کی طرح آئی ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کو کھونا نہیں چاہتا، مگر دادی جان وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ وہ میرے چہرے کو بھی نہیں دیکھتی، وہ میرا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی۔ اس نے اپنا سر دادی کی گود میں رکھ لیا۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر دادی کے کپڑوں میں جذب ہو گئے۔ وہ کمزور دل کا تو بالکل بھی نہیں تھا، مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ لڑکیوں کے لیے رونا وہ سب سے بڑی بے وقوفی سمجھتا تھا۔ جب سکندر اس کے پاس کسی لڑکی کا کیس لے کر آتا تو اس کا دماغ غصے سے گھوم جاتا، لیکن یہ عورت باقی عام لڑکیوں کی طرح تو ہرگز بھی نہیں تھی۔ یہ تو ان خاص عورتوں میں سے تھی جس کو ہر شخص اپنے نصیب میں چاہتا ہے اور جس کے لیے لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ فکر مت کرو میرے بچے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتی ہے، تم تو میرے پیارے پوتے ہو۔
तुम तो मोहब्बत किए जाने के काबिल हो। तुमने अपने रब से तौबा कर ली है और देखना सारे रास्ते तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। अबान शुरू से बहुत कंजर्व सा बंदा था। वो अपने ख्यालात अपने आप तक ही महदूद रखता, किसी को भी अपने दिल की हालत के बारे में नहीं बताता था। मगर आज दादी जान के सामने वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने सारी बातें दादी को बता दी। ठीक है, फिर हम तुम्हारे लिए उसका रिश्ता मांगने के लिए जाएंगे, दादी जान ने बड़े मान से कहा। उसने खुशी से दादी जान को गले से लगा लिया। उसकी अम्मा ने बहुत वावेला मचाया था, मगर दादी जान का फैसला अटल फैसला साबित हुआ। मारिया को भी इस फैसले पर कोई एतराज नहीं था, और अब तो वैसे भी वो हाई सोसाइटी के लोग बन चुके थे। माजी से किसी को क्या वास्ता, लोग हाल पर फोकस करते हैं और फिर मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। मारिया की भी यही सोच थी। दादी जान जब एक दिन राबेल के घर गई तो उनको देखकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। वो उसका रिश्ता मांग कर जा चुके थे और अम्मा अब्बा ने भी पुरजोश होकर बगैर उसके मशवरे से रिश्ता तय कर दिया। राबेल ने बहुत वावेला मचाया, मगर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उन दोनों की मंगनी करवा दी। लेकिन वो मंगनी रिवायती मंगनियों की तरह नहीं हुई थी। इकराम साहब बेशक अमीर हो गए थे, मगर वो अपनी रिवायात को नहीं भूले थे। उस मंगनी में लड़का नहीं आया था, सिर्फ लड़के की बहनें और माँ आई थी और उसको अंगूठी पहनाकर चली गई। मंगनी होने के बावजूद भी राबेल ने बहुत ज्यादा वावेला मचाया कि आप लोग मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मुझे एक ऐसे इंसान के साथ बांध रहे हैं जिससे मैं बेतहाशा नफरत करती हूँ। वो रातों को अपने रब के सामने भी रोती और गिड़गिड़ाती। उसको लगता कि इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदल सकती, लेकिन इस बार वो गलत थी, क्योंकि यहाँ पर अबान की फितरत ऐसी नहीं थी। उसकी कुछ आदतें खराब हो गई थीं और ये लंदन में ही रहने का नतीजा था। अब जब से उसे राबेल से मोहब्बत हुई थी तो उसने अपनी आदतें भी तब्दील कर ली थी, बल्कि उसने अपने आप को पूरे का पूरा ही बदल लिया। वो उस औरत को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। अबान ने उसे 2-3 बार राब्ता करने की कोशिश की तो उसने अबान की आवाज़ सुनकर उसकी कॉल ही काट दी। उसको लग रहा था कि उसने ये सब कुछ उसके बाबा को अपने एहसान जताकर किया है। अगर उसको अंदाज़ा होता कि उसके बाबा आज जिस मकाम पर हैं उसके पीछे अबान का हाथ है और अबान ने ये सब कुछ उसको पाने के लिए किया है, तो उसे शायद यकीन ही ना आता। जहाँ तक अबान का सवाल है तो वो उसे इस बारे में बताना भी नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो उसके एहसान के तले अपने आप को दबा हुआ महसूस करे। एक दिन अबान की दादी ने राबेल को मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने उसे सारी चीज़ें क्लियर कर दी। उन्होंने उसे अपने पास बिठाकर बहुत ही प्यार से समझाया और उसे ये बताया कि उनका पोता कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ेगा। वो वैसा ही बनकर रहेगा जैसा राबेल को पसंद है, क्योंकि वो उसे सच्ची मोहब्बत करता है और सच्ची मोहब्बत करने वाले अपने महबूब को रुस्वा नहीं करते। तुम सिर्फ और सिर्फ एक बार मेरे पोते पर एतबार करके देखो। और जहाँ तक किरदार का सवाल है तो बेशक अल्लाह हर किसी के ऐबों और हकीकत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। राबेल हकीकत जानने के बाद थोड़ी सी शर्मिंदा भी थी, मगर उसे अभी भी गुस्सा था। जब वो वहां से बाहर निकली तो अबान ने अपनी गाड़ी उसके सामने लाकर खड़ी की। कुछ सोचते हुए उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और बैठ गई। यानी मेरी बेगम बहुत जल्द ही अपनी वैल्यू पहचान गई हैं। थैंक यू सो मच। आपको मुझे थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं। आपसे निकाह मैं सिर्फ और सिर्फ दादी जान की वजह से कर रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही तुम्हारी ये वजह तब्दील हो जाएगी। मैं तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। ये सुनकर उसने बेसाख्ता पहलू बदला और फिर थोड़ी ही देर के बाद उसने सीट के साथ टेक लगा ली। दादी जान ठीक कहती थी। वो कौन होती थी किसी को उसके माजी की बुनियाद पर जज करने वाली? अल्लाह ताला तो सबके गुनाहों को माफ करता है, तो फिर वो कौन होती थी दूसरों के गुनाहों को अपनी उंगलियों पर गिनने वाली? उसे एक रियलिटी चेक मिल गया था। अबान से उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। अबान उन्हें वाकई उसे साबित करके दिखाया था कि
وہ ایک بہت ہی محبت کرنے والا، با کردار اور خیال رکھنے والا شوہر ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔